double strike. Oh, ya. Double strike. Oh. Ada. Yang ke. Ya. Oh. Oh. Halo bro, panas. Kita mau mancing lagi nih sama Om John. Ini lokasinya. Ini targetnya. Oh, kan Mas. Oh ya wis lah, Mas Paijo. Oke bro, mantap. Pangan ora. Si Om John malah udah dapet. Ajar. Curanmu kok. Strike. Lepas bos. Seru kan? Besar padahal. Stop. Aduh bos, lepas. Agak susah ya 2 kail. Kita coba lagi. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Aduh. Nah, turun. Strike Om. Waduh, amatir. Strike. Mantap. Pak Mas Om. Gila. Aduh. Alah. Apa? Bro ya. Double strike. Oh, ya. Double strike. Oh. Ada. Yang ke. Ya. Oh. Oh. Acung, oh. Strike bos. Waduh.
Uh. Ada satu kita rilis. Mantap, Pak. Mantap. Tyler à? Sao Tyler à? Oh, 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 oh. Santai, 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 santai. Oh, rilis. Kita coba lagi, bos. Is, cari sensasi baru. Waduh, sak. Bandulnya kurang gede kok. Makan, Pak, makan, Pak. Yes. Aduh. Tarikannya gokil. Strike maning. Ya. Mantap, Pak. Aduh, sabar, 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 sabar. Ngamuk ikannya. Slow, slow, slow. Ah, kita rilis. Ya. Sus. Hop. Tap. Makan lagi, Pak. Aduh. Kal. Monster, monster, monster. Tarikannya, Pak. Waduh, 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 mantap, Pak. Santai, santai. Gokil. Mantap, mana ya? Mancing. Rilis. Oke, Pak, kita mau pindah bawah sana dulu. Di sini terlalu ramai ikannya. Kita mau nyari spot baru katanya si Om John. Pengen spot baru dia. Lihat, Om. Hai. Coba beberapa spot. Coba beberapa spot katanya. Kita mau mancing di bawah sana. Siapa tahu ikannya gokil juga, Pak, di sana, Pak. Oke, Pak. Sampai ketemu di lokasi. Oke, Pak, kita sudah sampai di lokasi yang kedua. Sudah mengawali strike dia. Om, ini lagu baru mulai, udah main strike kok. Oh, mantap nggak, Bos? Oh, Lumayan, guys. oh, Udah landing, guys. Bahasanya. Udah landing. Aku lurung mulai wis main strike aja. Ngabot. Nyalai kodrat om. Oke, Pak, kita lanjut. Mantap, Om. Wow. Lumayan lah. Sepi malah nih gini.
Jerung kene ini. Enggak. Bisa jadi. Mungkin jerung iki kayak. Ada licin. Oh, strike. Jadi Strike Pak. lebih Pak iki. Oh. Bantuannya guys. Lumayan. Bentar, Riz. Ini nyemplung tuh. Nyemplung dia. Ada Satu-satunya pancing. pancingnya nyangkut, lupa gak bawa serep. Terpaksa harus nyemplung. Resiko orang mancing ya Pak ya. Kalau lupa ya harus berjuang. Deh, montas nah. Apa kuwi? Sapu. Lah pancing ora munggah engko. Hihi, aduh. Alele. Buaya, Bos. Buaya darat. Buaya darat. Jaketmu madan-madani lho ya, warnane. Mangkat lah. Lah, penake kaya ngono kok. Ngaleman. Cah aleman iki ngono kuwi. Ini kayaknya waktu gede-gede ya. Heeh. Peletku nggak dipangan. Hah? Peletku nggak dipangan. Wih, kan. Kurang laku pelet. Orang emas sih. Iki Mas Paijo iki. Mas Paijo. Mangan kae, mangan kae. Pangan. Enggak. Ini kan boleh. Ayo, Bu. Lagi. Oke Pak, sekian dulu mancing dari saya. Udah mau habis. Aduh, lupa nggak bawa serep lagi. Bawa cuma satu. Ya udah Pak, kita mau lanjut mancing tapi videonya sudah dulu. Oke Pak. Oke Pak, jangan lupa subscribe dan komen. Oke.